उदित 2 वर्ष भितर टाइम दुनिया को आसी तू बहुत बड़ बादशाह ହେଇଛୁ ତତେ ସମସ୍ତେ ବାହୁବଲି ଡାକନ୍ତି ଏରିଆ ସାରା ଛୁଆ ତତେ ଡରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡର କି ତୋରି ଛୁଆ ତତେ ଗେମ୍ କରିଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ସାମାନ ନେଇକି ବୁଲୁ କଣ ଆସିଲୁ ତୋ ଛୁଆ ମାନେ ତତେ କାକା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ୍ରାଇମ ଦୁନିଆରେ ତୋର ଗୋଟେ ବି ବଡ କେସ୍ ନାହିଁ 60ଟା ଚୋରି କେସ୍ 10ଟା ରେପ୍ କେସ୍ ତତେ ଦେଖିଲେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇବାରେ ତୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ତୋ ଛୁଆ ବାସି ବାଳର ବି ପଚାରନ୍ତିନି କଣ गांडी फाटीगला माइया देखिबू गोटे कॉल पर केते छुआ आसीबे देखिबू कॉल करके डाक तापर मु कॉल कर एबे मु कॉल करछि देख हेलो कालो 5 मिनिट भीतर 50 टका को नेकी 5 मिनिट छक पाकु पहुंच लफड़ाई आउ किस होई जी किए से बाबा कहनु से किए ता कलजाटा कडी तो हाथ रो धरौछु ना ना किछि नै तुम सब जाओ सेठी चा पियो जाओ कहनु किए से वो कोइल ना किछि नै जाओ सेठी चा पियो जाओ बे आउ तारा कहला माने चा पियो समते चलो चा पियो चलो मागिया देखिलु तो एमान जदी जानिबे तू बोली तो फुस्सा काटी की कुकुर को खुआई देबे पळा एठू